Salam alaikum, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir l'examen blanc pour les élèves de 5e année, l'année 2021. Donc, le texte, c'est sur le séisme ou bien le tremblement de terre, les Howa Azilzel. Donc, on commence tout d'abord par lire le texte et bien comprendre les mots. Le séisme, Azilzel, est une catastrophe naturelle, هي كارثة طبيعية qui dure quelques minutes. تدوم بضع دقائق. ولكن رغم أنها تدوم بضع دقائق, il cause beaucoup de dégâts. Donc le séisme cause beaucoup de dégâts, يعني يتسبب في الكثير من الخسائر. Certains immeubles, بعض البنايات peuvent s'effondrer, يمكن أنها تتهدم à cause de la puissance, بسبب قوة, à cause de la puissance des secousses du sol, بسبب قوة التحركات أو الزلزال. Lors d'un séisme, خلال الزلزال, nous devons respecter les règles de sécurité. يجب علينا احترام بعض القواعد أو قواعد الحماية. Il faut appeler, يجب علينا الاتصال rapidement بسرعة les pompiers, رجال الحماية المدنية, et ne pas paniquer, ولا يجب علينا أن نذعر, يعني نتفادى الذعر. ثاني حاجة, il faut se mettre sous une table solide. يجب علينا الاختباء تحت منضدة تكون قوية وصلبة, et couper l'électricité ونطفئ الأضواء أو نعزل الكهرباء. Compréhension de l'écrit. نروح مثلا الآن إلى الأسئلة. Première question, de quelle catastrophe naturelle parle ce texte? Donc هنا كي نبداو بالأسئلة, prenez une feuille, خذ ورقة, d'accord, اكتب فيها examen blanc, cinquième année primaire, وأجب على الأسئلة كاملة. d'accord. تقدر توقف لا فيديو باش تجاوب وتأخذ وقتك الكامل, ومن بعد ترجع معنا للتصحيح باش تشوف وتقيم العمل تاعك. d'accord. donc خذ ورقة جانبية وأجب على الأسئلة. السؤال الأول, la première question, de quelle catastrophe naturelle parle ce texte? Le texte, ce texte-là, que vous avez devant vous, parle d'une catastrophe naturelle. Donc, il y a plusieurs catastrophes naturelles. Il y a le tremblement de terre, il y a l'inondation, il y a l'incendie. C'est quelle catastrophe naturelle? D'accord? Est-ce que c'est le séisme? Est-ce que c'est l'inondation? Ou bien est-ce que c'est les incendies? C'est quelle catastrophe naturelle? De quelle catastrophe naturelle parle le texte? D'accord? Regardez bien les phrases, le titre. Vous allez deviner la réponse. La deuxième question. Donc, جاوب على السؤال الأول. d'accord? بالطبع رايح تنحي كيما مولفين, بعد فاصون كي ندير تصحيح حنشرح لك كيفاش تجاوب بطريقة مثالية. Deuxième question. Pourquoi les immeubles s'effondrent-ils? Pourquoi, لماذا, les immeubles s'effondrent-ils? La réponse, elle est dans le texte. الإجابة راهي في النص. Troisième question. donc تقدر توقف la vidéo وتروح تبحث بعقلك على الإجابة وتحط الإجابة. Troisième question. Relève du texte un adverbe de manière. Relève du texte un adverbe de manière.
Donc, قلنا la troisième question, relève du texte, استخرج من النص, relève معناها استخرج من النص, un adverbe de manière. Donc, احنا شفنا في الدروس ما هم وشي هما les adverbes de manière. Donc, il y a dans le texte في النص ابحث جيدا على un adverbe de manière. D'accord? Question 4. Souligne l'adjectif dans cette phrase. Souligne. معناها سطر l'adjectif. Donc, dans cette phrase, il y a un adjectif. C'est une catastrophe naturelle. وين راه l'adjectif dans في هذه الجملة؟ ابحث عليه. Donc, ابحث في هذه الكلمات. أين هو l'adjectif؟ وين راه l'adjectif؟ تبحث في الكلمات هذو. كي تلقى l'adjectif, tu vas le souligner. تضع تحته سطر. السؤال الخامس. Écris au féminin. Cinquième question. Écris au féminin. Donc, tu vas écrire au féminin. Mais attention, la phrase, elle est au pluriel. Donc, tu dois écrire au féminin pluriel. D'accord? راح تكتب في المؤنث الجمع أو جمع المؤنث. Les infirmiers sont courageux. هذه الجملة كاملة راح تحولها إلى الفيمينا. Les infirmiers sont courageux. الجملة هذه تكتبها au féminin. Exercice 6. Conjugue le verbe sauver. Conjugue. Tu vas conjuguer le verbe sauver. le verbe sauver au temps qui convient. Donc, هنا ما عطاكش الزمن. راح أنت تشوف مع l'indicateur de temps. اللي راهو سطره لك لهنا اللي هو aujourd'hui. Aujourd'hui. كي نستعملوا aujourd'hui. وش من temps. Dans quel temps on va conjuguer le verbe sauver. Donc, احنا قرينا 3 أوقات. قرينا le présent, قرينا le futur وقرينا l'imparfait. وش راح تستعمل انت مع aujourd'hui. Aujourd'hui وش معناها le présent ولا le futur ولا l'imparfait. Donc اطرح السؤال على نفسك ومن بعد صرف لنا le verbe sauver مع les pompiers. Attention, مع les pompiers. Tu vas conjuguer le verbe sauver مع les pompiers. D'accord? Donc ça c'est pour les 6 questions de compréhension. Donc, كيما على بالكم 6 أسئلة كل سؤال عليه نقطة. D'accord? Donc, on passe à la production écrite. Production écrite. Quand tu seras grand, tu veux exercer un métier pour intervenir en cas de catastrophe naturelle. عندما تكبر, si tu seras grand, tu veux exercer, تريد أن تمتهن مهنة pour intervenir لكي تتدخل في الكوارث الطبيعية أو إذا حصلت كوارث طبيعية. Écris, اكتب un paragraphe de 4 à 5 phrases من 4 إلى 5 جمل pour présenter لكي تعرف بهذه المهنة le métier de ton choix. المهنة التي اخترتها. D'accord? N'oublie pas de لا تنسى mettre un titre. لا تنسى أن تضع عنوان. Conjuguer les verbes au futur simple. الأفعال تاعك سوف تصرفها au futur. ماشي au présent. C'est le futur. ثالث حاجة. Utiliser la première personne du singulier اللي هي je. تستعمل la première personne du singulier. يعني راح تستعمل le je. راح تهدر على أساس أنك أنت اللي رايح دير هذه المهنة. D'accord? Donc, وعلاه قال لك خير de ton choix parce que في الجدول عطاك deux métiers. Un infirmier ولا une infirmière. الممرض أو الممرضة. Donc, بالنسبة للذكور يديروا الممرض. بالنسبة للإناث يديروا الممرضة. ولا le médecin. Donc, tu vas choisir entre l'infirmier ولا l'infirmière ولا le médecin. راح تخير بين الممرض ولا الطبيب. عندك كلمات أخرى أسماء أخرى راح تساعدك اللي هي les malades المرضى les victimes الضحايا leur souffrance المعاناة تاعهم un hôpital اللي هو المستشفى. les verbes tu as le verbe être le verbe aider يساعد soigner يعالج sauver ينقذ utiliser
يستعملوا يستعملوا donc utiliser راح تستعملها في les outils avoir le verbe avoir aimer أحب يحب travailler يعمل وsoulager يخفف. بالنسبة les outils les pansements الكمادات une piqûre الإبر ولا إبر الإبرة un stéthoscope هذاك le stéthoscope اللي يستعملوا الطبيب un tensiomètre اللي يقيس به la tension أو الضغط و des médicaments اللي هي الأدوية. D'accord, donc tu vas utiliser les mots de la boîte à outils هذه باش تدير un paragraphe pour présenter soit l'infirmier soit le médecin. ما تنساش un titre ما تنساش تصرف les verbes تاعك au futur وكما نقولوا دائما كل جملة فيها فعل يعني 4 جمل يعني 4 أفعال وما ننساش كل جملة تبدأ avec une majuscule وتنتهي avec un point وما تنساش تستعمل le jeu يعني فقرة تاعك راح تهدر فيها avec un jeu يعني أنت اللي رايح دير هذا le métier. D'accord, donc ça c'est pour le sujet. On passe maintenant à la correction. On commence. Donc, أول حاجة تكتب examen blanc de 5e année. Bien sûr, tu vas écrire le nom et le prénom. Ensuite, tu viens aux réponses. Donc, اكتب réponse. كيما هكا. D'accord. وكل سؤال تجي تجاوب عليه لازم متنساش تكتب الرقم تاعو. راح نبداو بالسؤال الأول. De quelle catastrophe naturelle parle ce texte? كيف راح نجاوب على هذا السؤال؟ أول حاجة نديرها أني رايح نشطب على de et quel. هادو هما les adverbes. هذا هو l'adverbe وهو يعني l'adverbe c'est quel. de هذه راح نستعملها. D'accord, donc je vais barrer quel. ديما نشطبوا على الكلمة اللي طرحنا بها السؤال. L'adjectif interrogatif ولا l'adverbe interrogatif. D'accord, donc j'efface lequel هذا. تبقى لي catastrophe naturelle parle ce texte. Donc j'efface l'adverbe الكلمة طرحت بها السؤال وعلامة الاستفهام. هذو في زوج نشطب عليهم. تبقى لي catastrophe naturelle parle ce texte. وراه le verbe c'est parle. Parle هو le verbe تاعي. Donc qu'est-ce que je fais? وراه le sujet تاعي c'est ce texte. catastrophe naturelle رايح نجاوب عليها راح نمد الاسم تاعها دونك مانيش راح نعاودها. دونك راح نقول ce texte parle. ce texte دونك لو سوجي هو ديما في السؤال يعكس لي يبدا بالفيرب ومن بعد لو سوجي. انا في الاجابه نحط لو سوجي ومن بعد لو فيرب. ce texte parle. D'accord, ce texte parle. دوكا راح نستعمل الدو هذيك اللي قلت لكم قبيله نحتفظوا بها. الدو هذه راح نسحقها. ce texte parle de راح كي نكتب دو وراح عن بالي في الاجابه تاعي باللي سي لو سيزم. هاي في العنوان لو سيزم اول جمله لو سيزم. دونك لو سيزم هو نفسه لو tremblement de terre. دونك لا catastrophe naturelle اللي يهدر عليها النص هي لو séisme. La catastrophe naturelle dont parle le texte c'est le séisme. أنا كي نجي نكتب هنا de le séisme هنا رايح نلاحظ وتكونوا هذه القاعدة مديناها لكم ديجا من قبل باللي دو ما تتلاقاش مع لو. كي نلقى دو مع لو je les efface toutes les deux وراح نعوضهم avec du. هذه قاعدة. D'accord, pour les articles partitifs. Donc راح تكون الإجابة ce texte parle du séisme. Et je mets le point. Donc ma phrase, elle commence avec une majuscule, elle se termine par un point. Ce texte parle du séisme. Donc ça, c'est la réponse à la première question. D'accord? On passe maintenant à la deuxième question.
La deuxième question, pourquoi les immeubles s'effondrent-ils؟ أنا واش نقول دائما للتلاميذ تاعي نحيو الكلمات اللي طرحنا بها السؤال ونحيو علامة الاستفهام، هذو أول كلمات راح تنحيوهم. داكوغ، تبقى لكم الجمل هذه les immeubles s'effondrent. هنا رانا عاودنا إي لعجل السؤال، دونك هذه ثاني ما نحتاجهاش. دونك les immeubles s'effondrent نهزها كيما راهي. je vais la chercher dans le texte, je vais chercher les mots هادو dans le texte. immeuble هاي عندي immeuble, s'effondre هاي عندي s'effondre. دونك راح نهز لا ريبونس من لو بوين تاع نهز الجمله اللي محصورين فيها الكلمات هذو اللي لقيتهم في السؤال. immeuble s'effondre. دونك راح نهز من لا ماجوسكول حتى ها هي الجمله تاعي حتى لو بوين. D'accord, donc la réponse est certains immeubles peuvent s'effondrer à cause de la puissance des secousses du sol. Donc أنا نعطيكم الإجابة بالطريقة هذه للتلاميذ اللي مش متمكنين ويقدروا يتحصلوا على العلامة الكاملة. D'accord, donc الآخرين اللي يعرفوا يجاوبوا يعرفوا يلقاو الإجابة حتى بالجملة هذه الله يبارك. أنا راني نمد للتلاميذ اللي مازالوا مش متمكنين ويقدروا يتحصلوا على العلامة. داكوغ، دونك افضل طريقه وانجح طريقه واضمن طريقه انك تدي النقطه تاعك هي انك تهز الجمله تاعك من لا ماجوسكول حتى لو بوين اللي تلقى فيها الكلمات المذكوره في السؤال. دونك راح نهزوا الاجابه من سيغتان حتى الصال. هكا طريقه سهله ومضمونه، مانيش راح نغلط بالطريقه هذه، مانيش رايح نغلط حتى للتلاميذ المتمكنين. جو فو كونساي، ننصحكم انكم تعتمدوا الطريقه هذه باه ما تخسروش النقاط. دونك دوزيام كيستيون قلنا certains immeubles peuvent s'effondrer à cause de la puissance des secousses du sol. Et je mets le point. D'accord? Donc, là, la réponse taille. Donc, pourquoi les immeubles s'effondrent-ils? C'est à cause de la puissance des secousses du sol. من شدة الارتجاجات في طبقة الأرض. D'accord? في الأرض. Donc, ça, c'est la deuxième question. L'exercice 3 maintenant. Relève du texte un adverbe de manière. C'est quoi les adverbes de manière? بصفة عامة وبصفة سهلة وبصفة مبسطة هما les adverbes qui se terminent avec mon. أي adverbe ينتهي بالمون c'est un adverbe de manière. D'accord? بشرط أنه يكونوا مش مسبوق بلو. كي يعود مسبوق بلو لأن article تسمى راهو اسم. كيما le tremblement, ce n'est pas un adverbe, c'est un nom. D'accord? Donc, l'adverbe, il se termine par mon. بشرط أنه يكون مش مسبوق avec le, يعني ماهوش un nom. لازم يكون مسبوق بفعل. Donc, on va chercher dans le texte un adverbe. Donc, le voilà, rapidement. مكاينش كلمة أخرى اللي تنتهي بالمون بغير هذه الكلمة. Rapidement. Appeler rapidement. تكون مسبوقة بالفعل. هاي مسبوقة appeler. Donc, rapidement هو l'adverbe de manière تاعي. Donc, relève du texte un adverbe de manière. كيف نجاوبوا على الجمل اللي فيهم relève du texte؟ نحيو relève du texte كاملة. relève du texte هذه راح نشطبوا عليها، راح نستحفظوا إلا بان adverbe de manière. Donc, نكتب رقم 3 un adverbe de manière
نحط نقطتين ونهز الادفيرب تاعي اللي قلنا rapidement. Voilà, d'accord. Donc rapidement هو l'adverbe de manière تاعي. On passe à l'exercice 4. Souligne l'adjectif dans cette phrase. La phrase, c'est une catastrophe naturelle. إنها كارثة طبيعية. Donc طبيعية هي l'adjectif. Donc نعاود نكتب الجملة كاملة. Et je souligne naturel. Donc j'écris 4. ديما قلنا نكتب رقم السؤال. نكتب الجملة كي يقول لي سطر في جملة لازم نعاود نكتب الجملة تاعي اللي عطاها لي. C'est une catastrophe naturelle. Donc نكتب la phrase تاعي بكتابة جيدة واضحة وجميلة. Ensuite je souligne mon adjectif qui est naturel. ونقدر نزيد نكتب تحت منها adjectif للتوضيح. D'accord. Exercice 5. Écris au féminin. Donc on va écrire la phrase هذه au féminin. Les infirmiers sont courageux. Donc نكتب رقم السؤال 5. Les infirmiers. Donc les ما تتبدلش في الفيمينا. Infirmier راني عندي الكلمات les mots qui finissent par er. كيفاه نديرو الفيمينا تاعهم؟ c'est en rajoutant un e. On n'oublie pas l'accent grave. Donc هذه القاعدة واش تقول؟ Les mots ou bien les noms qui finissent par er font le féminin en rajoutant un e et un accent grave sur le premier e. C'est-à-dire le e qui vient avant le r. Donc c'est les infirmières. Madame قلنا نديرو le féminin وعندنا déjà le pluriel. Donc احنا ديما نقولو le féminin pluriel. يعني le féminin يسبق le pluriel. نحط le e تاع le féminin ونرجع le s تاع le pluriel. D'accord. sans تبقى نفسها لأنه الفعل ما يتبدلش في الفيمينا ولا في ما يتبدلش من الماسكولين للفيمينا. Courageux maintenant. Courageux. راني عندي les noms qui finissent, les adjectifs qui finissent par un x. كيفاه يديروا الفيمينا تاعهم؟ j'efface le x, je mets se. Donc le féminin تاع x c'est se. ونرجع le pluriel. Donc les infirmières es sont courageuses. ses. D'accord. L'exercice 6. Conjugue le verbe sauver au temps qui convient. Aujourd'hui, donc c'est le présent. Donc les pompiers, je vais conjuguer le verbe sauver au présent. نعاود نكتب la phrase تاعي. 6. Aujourd'hui, les pompiers sauver, c'est un verbe de premier groupe. Au présent, qu'est-ce qu'on fait? On efface le ER. Donc, نحافظ على le radical, sauve. Les pompiers, c'est il avec S, donc je mets mon ENT. Les pompiers sauvent, ENT, les victimes. Voilà, donc بهذه الطريقة نكونوا كملنا les 6 questions. Donc نروحوا مثلا الآن إلى تنقيط. Ce texte parle du séisme. عندك نقطة. Certains immeubles peuvent s'effondrer à cause, donc تكتب à cause de la puissance des secousses du sol, عندك un point. Un adverbe de manière rapidement, تكتب rapidement عندك un point. تسطر على naturel عندك un point. Les infirmières تزيد le e و l'accent grave عندك نص نقطة. هنا x تنحي le x وتحط se وترجع le s عندك نص نقطة. donc هذه عليها نص
وهذه لها نصف نقطة. لو تو سي ان بوان. قلنا كل سؤال عنده نقطة. الأخيرة عندك سوفي، تنحي او ار تحط او ان تي، سوف عندك ان بوان. داكوغ. لكن جاوبت عليهم هذوك كل صحاح عندك 6 sur 6. دوكا مازالك الأربع نقاط تاع لا برودكسيون écrite. دونك طلب مني un texte sur un métier. احنا راح نخيروا le médecin comme les élèves كل c'est sûr راح نخيروا le médecin. donc ما ننساش نكتب العنوان. قال لي il faut écrire, il faut mettre un titre le médecin. نكتب العنوان تاعي. ensuite je vais commencer mon paragraphe. donc انا كيما ننصح دائما الاولاد نقول لهم كي ما تعرفوش خلاص كيفاش تبداو، هزوا الجمله اللي يعطيوها لكم على الاول. هو قال لك quand tu seras grand، انت تقول quand je serai grand. d'accord. تحب تكمل je veux exercer un métier pour intervenir en cas de catastrophe naturelle، تقدر تبدلها. المهم انك le tu هذا ترجعو je. sera bien sûr راح تولي ترجع serait. هذا le tu يرجع je. je veux exercer un métier pour intervenir en cas de catastrophe naturelle. je veux être médecin. ولا نقدر نقول quand je serai grand je serai médecin. donc quand je serai grand je serai médecin. d'accord. نقدروا نرجعوا لا فراز هذه ونهزوها pour exercer et pour intervenir. donc نهزوا l'adverbe le complément de but pour intervenir en cas de catastrophe naturelle. pour intervenir en cas de catastrophe naturelle. point. donc c'est ma première phrase. ha la majuscule, ha le point. les verbes تاعي seraient je l'ai répété 2 fois راهم صرف au futur. donc ديما كيما هاك نشوف la majuscule et le point. je vérifie mes verbes بلي راهم au futur. donc qu'est-ce que je vais faire؟ نحب نبدا بلي زوتي، نحب نبدا بمكان العمل، ولا نحب نبدا بلي زاكسيون. donc عندي 3 حوايج les outils, le lieu de travail et les actions. حنا راح نبداو avec le lieu de travail. quand je serai grand je serai médecin pour intervenir en cas de catastrophe naturelle. نرجع للسطر نخلي مربعين. راح نذكر مكان العمل. donc je vais prendre le verbe travailler. le futur كما قلنا من قبل هو l'infinitif. donc نكتب le verbe كما عطاهولي في l'infinitif ونزيد له ai. donc avec je rajoute ai. je travaillerai. le lieu de travail ديما نستعملو dans un hôpital. hôpital عطاها لي هو في الجدول. voilà. la majuscule هاهي. le point هاهو. le verbe تاعي هاهو travailler il est conjugué au futur. je travaillerai dans un hôpital. ديما نكتب ونعاود نقرا. maintenant je vais passer aux outils. j'utiliserai. donc utiliser c'est un verbe qui commence par une voyelle. donc je vais effacer le e تاع je le remplace par une apostrophe. نكتب l'infinitif تاع le verbe تاعي نزيد ai. j'utiliserai. نذكر les outils. donc هو عطاني بزاف les outils. نحب نكتبهم الكل ولا نخير واحده ولا زوج. انا je vais choisir le stéthoscope et le tensiomètre. j'utiliserai un stéthoscope et un tensiomètre. دوك هكا لكان درت زوج راح نحط بيناتهم اي. لكان درت 3 ما نحطش اي هنا نحط فيرغول
un stéthoscope virgule un tensiomètre et donc الاي هذه ديما نخليوها للاخرى et des médicaments. دونك حسب انت واش خيرت. لكن خيرت دير هذو كامل دونك راح تحط دي فيرغول كي تبقى الاخرى دي ميديكامون هنا تحط او تي. داكوغ. دونك او تي نحطوها دائما قبل اخر كلمه في مجموعه دون اون ليست. دونك درت لو lieu de travail, درت les outils, دوكا بقاو لي les actions. Je vais prendre le verbe soigner. نرجع للسطر كالعاده وديما نستعمل لو جو لانه هو طلب مني نستعمل لو جو. Je vais prendre le verbe soigner. هز l'infinitif كامل ونزيد ai. Je soignerai les malades et donc je vais prendre deux actions et je soulagerai. Toujours le verbe à l'infinitif soulager plus ai leur souffrance. نقدر نكمل le paragraphe تاعي. La fameuse phrase quel beau métier, quel métier noble, quel métier courageux, ou bien j'aimerais tellement devenir médecin. دونك نقدر نزيد جملة من عندي في الأخير. داكوغ. دوكا نروح نرجع لكم الجدول. بالنسبة للولاد اللي مازال شوية عندهم مشكل ما يعرفوش كيفاش يستعملوا الجدول. دونك أول حاجة ننصحك بها أنك تسطر على لي مو كلي. دونك 4 à 5 فراز باش تكون عن بالك واش رايح دير بور بريزونتي لو ميتي باش تفهم واش مطلوب منك. mettre un titre باه ما تنساش العنوان. conjuguer les verbes au futur باه ما تنساش لو futur و لو جو. دوك كيفاش تستعمل الجدول. خيرت مثلا انت لانفيرميي ولا الميدسان هاي باينه مثلا لو ميدسان. دونك دور على لو ميدسان في الجدول تاعك. انا خيرت لو ميدسان راح تكتبها في العنوان ورايح تزيد تبدا بها الجمله تاعك. داكوغ. دوكا تروح لي فيرب. je serai médecin. دونك راح تستعمل لو جو. راح تخير ان فيرب مثلا soigner. دونك soigner دور على soigner وتروح تفركت على لو مو اللي يجي مع soigner les malades. D'accord. Sauver les victimes. دونك ننصحك انك قبل ما تبدا الخدمه تربط كل فعل مع الكلمه اللي تجي معاه باه هكا من بعد تسهل عليك. مش راح دير soigner un hôpital c'est faux. لازم تقول soigner les malades ولا soigner les victimes ولا sauver les victimes. D'accord. Utiliser هاك عم بالك بلي utiliser c'est pour les outils. هاك دونك ديرها هاك علامة بلي تعرف بلي utiliser c'est les outils. D'accord. Travailler تربطها مع un hôpital. Travailler ديما تجي مع le lieu de travail وتحطها هنا dans باش كي تجي تخدم ديجاك عندك un brouillon. Travailler dans un hôpital. Soulager مع ما نربطوها مع leur souffrance. D'accord. Aimer نقدر نزيدها في الأخير نقول j'aime le métier du médecin. aider دوكا مثلا حبيت تستعمل aider مع ما aider les malades ولا aider les victimes. دونك هذه تصلح معاهم في زوج. هادو كل يجيو مع utiliser. دونك هذا الشيء كل ديرو في لو سوجي تاعك باش تكون كوم سي tu te prépares وتوجد لو برويون تاعك هكا في السوجي ومن بعد تزيد تخدم في ورقة محاولات ومن بعد باش تنقل الإجابة تاعك او بروبر في الورقة المزدوجة أو ورقة الإجابة. داكوغ. لكن درت الفقرة تاعك كيما هكا لي فيرب تاعك الكل يكونوا مصرفين. دونك لي فيرب كان 4 أفعال راح تكون عندك نقطتين ولا نقطة على 0.25 على كل فعل. داكوغ. لو جو هذا ثاني عليه نص نقطة يعني كل خطرة تستعمل لو جو لازم تستعمل لو جو راح تدي نص نقطة تاعك. كي تستعمل لو جو في قداه من جملة على 3 جمل ولا 4 جمل
رايح يعطيك النص نقطة تاعك. داكور. كي يلقاك صرفت الافعال تاعك الكل كامل في لو فيتور راح تدي نص نقطة تاعك كاملة. يتأكد لك من لي ماجيسكول اي لي بوين في 4 جمل عندك النقطة تاعك كاملة. لو تيتر عليه نقطة. دونك هكا راح هذيك تلمهم تجمعهم كامل راح تحصل على 4 sur 4 بإذن الله. D'accord? Voilà et bon courage. N'oublie pas de laisser un j'aime.